धनिया पत्र सहित धनिया पत्र लंका आ बैगन आज जो पाग देती छुट्टी सहित आज पाग पूरा मस्त होती मस्त के भाविली पखाड़ बनईदेवी तो पखाड़ बनई की खाऊँ पखाड़ सहित मोर आइटम्स भी आपने देखी पारे एते ड्रेस को दिन सजाड़ी की सारी भी हो टिके रुहतु वीडियो टी स्टार्ट करिया पूर्व मु आपण मानको आज टिके व्यू देखई देउची तो जय जगन्नाथ सांग माने मु शिवानी आज आपण पे एक न्यू वीडियो ब्लॉग वीडियो लेके आछि तो वीडियो टी पूरा शेष पर्यंत देखिए एतिके मोर अनुरोध रहउची तो आज होउची 10th डिसेंबर जोटा कि गोटे बात्या आसियो बोली न्यूज रे आछि सेति पई पाग पूरा काळ पाग करछि जोटा कि मु 2टा 3टा रे भी वीडियो शूट कला बेलको पाग पूरा काळ रहउची तो आपण आज पूरा वीडियो टी को देखंतु वीडियो टी केमते लागला मते कमेंट जरिया रे जणांतु ठीक अछि सांग माने तो देखंतु मु आज पखाळ सहित कोन खाउची और बैगन टा टिके चकुड़ी दबा चकुड़ी टी सरी गला तापर देखिए टेस्ट करता देखि केमते लागुची लून देखि पूरा बढ़िया होइचे तो टिके सोरिष तेल भी पकाई देथिली आ ये देखंतु अंडार आमलेट गुटे करछि ये हला बीन्स भजा आ ये होछि मटर आलूर कसा तेबे चलंतु खाइबा स्टार्ट करबा टेस्टी पखाल सहित किसी चकुड़ा गले बहुत टेस्ट लगे जेहेतु हम ओडिया लोक आमर प्राधान्य खाद्य होची पखाल ठीक अच्छे खाइला परे भी तो खाइबा तो मोर सरी गला खाइबा सरला परे एबे चलंत किछि काम कर दबा जोटा कि मोर ड्रेस गुरा को बहुत दिन रो असजड़ा है कि रहितला ई लगेज भितरे तो आको आज सजाड़ीबा पई मते टाइम हिची जोटा कि म आज सजाड़ची आपण खाली देखंतु मोर किते कम ड्रेस अछि एते कम ड्रेस जे मते आहुरी भी ड्रेस दरकार जेहेतु हमें झियो पिला पाखर केबे भी ड्रेस न खाली देखि जातु शेष पर्यंत केमिति मु आको सजाड़ुची ए वीडियो टी ड्रेस सजाड़िया वीडियो टी मोर ओनली 23 मिनिट भाबु किते टाइम लागला मता let's not lose the hope let's start to pack all of them ठीक अछि आपण माने देखुते मु केते जल्दी आको करि पारुची आपण माने मु सत रहबे निहाती रहबे तो ये किछिटा कोला ड्रेस जोटा कि हमर मैंडेटरी रोची ड्यूटी रे पिंधिबा में एगुडा को तो किनिया को पड़िबो ना डेली जेहेतु पिंधुचो मुझे ए स्पीड रे जिबि ना 2 दिन लगे जेबा को सजाड़िया पे किंतु एते ड्रेस थाई कि बे हम माने हेलु झियो हम पाखरे एते ड्रेस थाई कि बे आउट ड्रेस दरकार कारण हम पाखरे ड्रेस ही नहीं आपण खाली रुहंतु देखिए केतेरा कोला ड्रेस मो पाखर बाहर अछि ये गोटे कोला पैंट जोटा कि मो पिंधु
ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଡ୍ରେସ୍ ଏମିତି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଭିତରେ ରହି ରହି ତାର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ତ ତାକୁ ପିନ୍ଧି ବି ମୁଁ ପାରୁନି, ତଥାପି ଅଛି, ଥାଉ। ଗୋଟେ କାମ କଲେ ଏତେ କଷ୍ଟ, ମୋତେ ଏତେ ଅଳସୁଆ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିବେନି। ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ ମୋତେ, ଖାଲି ମାନେ ଉପରୁ ବସି କାମ କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ। ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବୋଉ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବେ। କାରଣ ସିଏ ଦେଖିଲେ କହିବ ତୋ ପାଖରେ ଏତେ ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ତଥାପି ଡ୍ରେସ୍ କିଣୁଛୁ। ଆପଣ ମାନେ କାଉଣ୍ଟ କରୁଥିବେ ହେଲା, ମୋ ପାଖରେ କେତେଟା କଳା ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି। ଲା 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 ଲା। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ବୋଲି, ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଡେଲି ୟୁଜ ଡ୍ରେସ୍। ଅ, ମାନେ ଥର କୁଆଡେ ଗଲି, ମାନେ ହଠାତ୍ କିନା କୁଆଡେ ବାହାରି ଅଛି, ଆଉ ମାନେ ଅକେଜନାଲ ଡ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ବି ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଥୁଆ ହେଇଛି ମୋର ପୁରା ଲଗେଜ ବ୍ୟାଗ ରେ, ତା ଭିତରେ ବି ଅଛି। ସିଏ କେତେବେଳେ ଅଛି ମୋର ଠିକ ସେ ମନେ ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍। ଫିର ବି ମୋ ପାଖରେ ଡ୍ରେସ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭିଡିଓ କଲା ପୂର୍ବରୁ ଭାବୁଛି ଆଜି କୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ଟା ପିନ୍ଧିବି। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ସେମ ଟୁ ସେମ ହଉଛି ତ ଦେନ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଡ୍ରେସ୍ ନାହିଁ ମୋ ଭଳିଆ, ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବେ। ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତ ମୁଁ ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲିଣି, ତାକୁ ଏବେ ସେଗ୍ରିଗେସନ୍ କରିଦେଉଛି, କେଉଁଟା ଡେଲି ୟୁଜ୍, କେଉଁଟା ମାନେ ଅକେଜନାଲି ୟୁଜ୍, କେଉଁଟା ଅଫିସ୍ ପାଇଁ ୟୁଜ୍, ପୁରା ସେଗ୍ରିଗେସନ୍ କରିକି ତାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ରଖିବି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଆରାମସେ ମାନେ ଟିକେ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁକା ଜଲ୍ଦି ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ପାଇଯିବି। ସେଇଟା ମୁଁ କରୁଛି।
तो मु वर्तमान पाई सबू को सेट कर सारी फाइनाली एते सारा ड्रेस बहुत दिन सजाड़ी फजाड़ी छुट्टी मिल न था तो कर भी पार न था जेहेतु सफा सुतरा समस्त रहा दरकार तापर ड्रेस उपर तो किसी कर हबनी तो बहुत दिन चेष्टा करी माने करि पार नथिली भाबिली जे आज जो भाबिली जे नाइ करिबी आ चाहूची जे आपण मानको देखिया को भी चाहूथिली ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଭିଡିଓଟି ବନେଇଲି ଆଉ ଏଥିରେ ମୋର ଖାଇବା ସହିତ ଏଇଟା ବି ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ବ୍ଲଗିଂ ରେ ବି ଯାଉଛି ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆଉ ତା ସାଇଡ ରେ ଥିବା ବେଲ ଆଇକନ କୁ ପ୍ରେସ କରିବେ ଆଉ ନିହାତି ଜଣେଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ବି କରିବେ। थैंक यू बाय जय जगन्नाथ।